pagi Kak Asyegul dan Tante. Ya, ini aku sedikit mau tanya tentang latar belakang dari Kak Asyegul sendiri. Nah, Kak Asyegul ini kan namanya makin dikenal di Dangdut Akademi Asia 6. Nah, mungkin alasan awalnya meniti karir di Indonesia dan menyanyi dangdut itu kenapa? Boleh Tante? Listen to sing dangdut and come to Indonesia. What is your reason? Right now, Before, sebelum Iya. okay. Before Dangdut Academy Asia, I was listening to Dangdut song on YouTube, and after that, I want to join the Dangdut Academy Asia. And after that, I singing there. When the competition is finished, I turned to Turkey, and after that, I noticed that I want to sing in Indonesia. I want to live in Indonesia. I want to sing Dangdut music. I want to learn bahasa Indonesia, and I want to work and live in Indonesia. Oke. Nah, mungkin alasan untuk berdangdut apakah memang itu sebuah passionnya Kak Asyegul sendiri? Maksudnya kan untuk bernyanyi itu ada pop, ada mungkin jazz juga, tapi kenapa memilih untuk berdangdut? Why you choose dangdut? Is your passion or how? Some use pop, jazz, but you choose dangdut. What is yours? Yeah, the Dangdut for the competition, not just for. I love bahasa Indonesia pop songs, rock songs, rap songs, and dangdut is very special because my voice I can manage. Oke, cengkok. Yes, and also I can sing English music also, and dangdut, Turkish, all language I can sing. Oke, berarti memang awal mulanya berkarir di Indonesia karena Dangdut Asia 6 ya Tante, betul? Dangdut Asia 6, oke. Nah mungkin karena kan Kak Asyegul ini baru meniti karir di Indonesia, pasti mungkin ada nggak sih culture shock, apalagi kan dari Turki ya? Dari Turki mungkin kesusahan yang dirasa apa aja sih? What is difficult with this language? Dangdut song, what is difficult for you? The Turkish culture, Indonesian culture, different. The language of this dangdut, we say this cengkok. Cengkok. What is your difficult of this dangdut? Actually, there is no difficulties for me about dangdut because Cengkok is also in Turkey. We are singing in Turkish song with Cengkok. Yeah. So that's why Cengkok is easy for me. Yeah. And also the different culture, Turkey is different culture, Indonesia is different culture. The most different thing is the weather. Indonesia is very hot place, but right now in Turkey is winter, snowing, and also food is different, spicy food in here a lot. Yeah, but there is no difficulties for me in here because I love Indonesia. Oke, dan mungkin Tante ini kan bisa dibilang sebagai passion dan Kak Asyegul ini menyukai cengkok ya. Mungkin sebelumnya ada belajarnya dulu nggak sih untuk belajar dangdut sendiri? You study. I speak you in car before. Did you study vokal for this cengkok or you already have amateur? I already have Udah Cengkok punya. in voice in me. Yeah. Kayak autodidak dia udah punya. Oke. Berarti mungkin bisa dibilang aku mau nanya ke Tante sedikit dulu ya. Mungkin dari kecil memang bisa dilihat nggak sih passion yang mungkin terlihat dari Kak Asyegul sendiri, apakah memang bernyanyi dangdut atau seperti apa Tante pas masa kecil? Kalau masa kecil, when you children, you sing like nearly dangdut or how? I was singing English music. Oke. Before Dangdut Academy Asia 6, I was checking from YouTube. I was listening. Learn from YouTube, Oke, belajar dari oke, YouTube. belajar dari But YouTube. I noticed that this Dangdut song is Also same with Turkish song. The Cengkok, we have Cengkok. Yeah. Jadi dia tidak merasa susah belajar dangdut ini karena di Turki itu sendiri ada cengkoknya. Cengkoknya. Musik Turki itu kan ada kayak padang Sahara ya, dangdut itu ada sedikit seperti itu. Jadi dia lebih mudah mengikuti. Jadi dia lebih konsen setelah besar ya, setelah lihat YouTube, ikut kompetisi. Setelah itu dia jadi concern dangdut ya. Oke. Tapi kalau misalkan dari Tante sendiri melihat Asyegul kecil, mungkin sosok yang seperti apa Tante?
Mungkin memang hobinya memang bernyanyi kah atau seperti apa? Kalau dari tante, aku mau nanya ke tante. Jangan tanya dari saya nggak dari kecil. Oh, oke, maaf ya tante. Nah mungkin ini kan Ayşegül dari Turki ya. Aku mau tanya sedikit mungkin culture shock yang mungkin dirasakan oleh Kak Ayşegül sendiri ketika akhirnya terjun ke Indonesia, karir di Indonesia. Sebenarnya tadi udah dijelaskan ya, spicy food ya. Yes, spicy food, the hot weather, but it's all good. Udara terlalu panas. Di sana kan 4 musim, tapi kalaupun summer, many wind, banyak angin. Kalau di sini kan panas, humidity-nya lain gitu. Oke. Weather, food ya, spicy, Yes. only this ya. Yeah. But language, bahasa dia insya Allah belajar bahasa. Oke. Nah mungkin karena perbedaan negara ya tante, ini dari Turki akhirnya ke Indonesia ya Kak Ayşegül. Nah kan tadi culture shocknya sudah dirasakan. Nah mungkin cara untuk mengatasi perbedaan tersebut seperti apa mungkin yang Kak Ayşegül lakukan? Apalagi perbedaan bahasa Indonesia dan Turki kan susah ya. The way how to different culture Indonesian And Turkey, like the weather, food, how you manage this to good for you. Yeah. About food, when I'm eating food in Indonesia, I'm choosing the not spicy one. Oh. Yeah, but after that, sometimes I'm adding a little bit spicy to makanya. I'm eating a little bit spicy, so I can eat very well in Indonesia. And after that, when the weather is hot, I'm wearing my outfits according to the weather, and I am using sun cream, and after that, Body. yeah. But there is no problem. I love Indonesian food, and also I'm eating the food, nasi goreng. Nasi ayam goreng. with my hand, like that. Yeah, it's very good. Also juga kami sering ini ya, ada makanan dapur Turki, jadi otentik rasa Turki. Yeah, Turkey is makan very di situ. Turkish restaurant and very Dapur Turki delicious restoran. food in there. Jadi dapur Turki itu cukup membantu ya tante, Dia cukup membantu untuk ada, soal kalau makanan. khasnya Turki ini kan ada sop ya, chorba gitu ya, dia suka chorba. Yeah. Selalu makanan pembuka itu ada chorba, dia suka. Oke. Jadi itu udah sangat membantu ya, Aisyah. Yeah. Oke. This help too much for your Yes, food. yes, it's very good and it's delicious. And when I'm eat, I'm feeling I'm in the home in the Turkey. Yeah. Iya. Nah mungkin untuk Kak Ayşegül, karena kan dari Turki ya, akhirnya ke Indonesia, sempat ada larangan nggak sih tante? Mungkin dari tante, dari Baba juga. Because from Turkey you come to Indonesia, is your parents not give permission for you to come here? Actually, I'm Not give waiting. permission. Permission. Permission from your parents to Yes, come yes, here. yes. My parents also give permission to me Okay. to come here. Yes, my family is supporting me. My family is believing in me because they know that Ayşe can sing dangdut, Ayşe can do everything because they are thinking that Maraka Support singing. because talent ya. Ayşe Talent, Kuat. okay. Ayşe Kuat. Yeah. Oke. Because she has talent. Jadi dia ini disupport karena memang dia datang ada talentnya. Gitu. Ada talentanya. Bukan, hanya penyanyi-penyanyi biasa, tapi memang dia punya suara yang khas. Your voice specific. Yes, yes. Oke, dan aku mohon maaf tante, aku mau nanya sedikit soal kan akhirnya Ayşegül bernyanyi ya di Indonesia. Nah kalau boleh tahu VI pertama mungkin yang diterima oleh Ayşegül itu mungkin berapa kisarannya, nggak usah harga ini. It's secret ya. Oh, it's Yes, secret. secret, yes. Secret. What fee is secret. Oke. Also every job secret. Yes. Oke. Dan untuk berkarir di Indonesia, akhirnya kan Ayşegül mau berkarir di Indonesia. Nah, sudah memikirkan ke depannya mungkin untuk di Indonesia dan akhirnya yakin untuk memilih Indonesia sebagai your country for untuk berkarya. Yeah. You already thinking for the next future. You make career here. Yeah. What you think? Yes, I want to make a career in here. I want to make a career in here. And about my future, I want to sing in here, and I want to be in Indonesia.
Yes, generally, basically, I want career in Indonesia. Oke. Mungkin dari sekian banyaknya negara, kenapa memilih Indonesia? So many countries, why you choose Indonesia? Because of I came here because of Dangdut Akademi Asya Anam, and I have a lot of fans in here, and all people know me in here. Experience, yeah? Yes, This follower experience. Yeah, and Yeah. I can sing dangdut song. So I love the Indonesia. I love the culture. I love the people. Oke. So Indonesia big population. Yes, big Big population. So big opportunity. Iya. Betul tante, kan di Indonesia itu memang banyak kesempatan juga ya untuk berkarir di sini. Nah mungkin pas pertama kali Aisyah Gul berkarir di Indonesia, kan mungkin sapaan atau para fans itu menganggap Aisyah Gul seperti apa sih? Apakah Aisyah Gul ini sudah langsung bisa diterima oleh banyaknya masyarakat Indonesia atau seperti apa mungkin pada saat pertama berkarir? Itu saya ya. Iya. Dia. Aisyah Gul juga. They ask what they accept you as a like star, what you feel. Oh, Netizen see for you like what? they can see me like singer. Yeah, they can see me like singer. But I see, just new, she come already has Aisyah Gul lover, Aisyah Gul fans. It Yes. means they accept Aisyah Gul as singer. Yes. They respect, jadi bahasa Inggris. Enggak apa-apa ngeluarannya. They respect Aisyah Gul talent. It means I want Aisyah Gul understand what I Yes. explain also. Oke. Berarti memang bisa dibilang Aisyah Gul ini sudah diterima oleh banyak fans di Indonesia. Mungkin Banyak. ada nama fans khusus nggak untuk Kak Aisyah Gul sendiri? Fans di Indonesia ada nama khususnya? Fans, special fans, your I have like 10 fan page. Yes, but I cannot share my fans name, of course. Oke. Berarti belum ada sebutan atau sapaan untuk nama fansnya tante? Kita ada 10. Iya 10. Tapi Dia nggak bisa sebutkan. ada mungkin kan fans di masyarakat Indonesia itu banyak ya. Dan mungkin untuk sapaan fansnya Aisyah Gul sendiri ada nggak nama fansnya kayak misalkan Aisyah Gul apa atau apa gitu? Ada banyak, ada 10 kan. Fansnya itu dia nggak bisa sebutin nama-namanya. Mungkin Salah nggak ada satu komunitasnya tante? komunitas, saya belum cek ya. Iya, mungkin kan biasanya kalau untuk penyanyi atau apa misalkan kayak ada nama-nama khususnya gitu ya yang Belum berfans itu. gitu. Karena ini kan masih baru banget. Oke. Special club like some singer, they have fans club one. Yeah, 10 fans club. Yeah, they are. But I say I think this because you very new, not yet this ready yet. When I'm in the Dangdut Akademi Asya Anam, they start to fan. Pas Oke. Dangdut Akademi 6 itu udah mulai mereka bentuk-bentuk. Mungkin salah satunya apa itu tante? Namanya belum ada ya? Belum ada nama fansnya. Dia nggak bisa sebutkan karena itu tadi Oke. Nah terus ini mau belum di manage dengan Iya. baik juga. Oke, karena kan sudah berkarir di Indonesia ya tante, terus juga banyak baru dan sudah berkarir di Indonesia. Nah aku mau tanya sedikit soal kan pas di Dangdut Asia 6 ini Kak Aisyah Gul sendiri juga sering dikabarkan oleh netizen kayaknya deket sama King Nasar. Memangnya ada hubungan spesial atau gimana tante? They ask about your relationship with Nasar King. Yeah, but it's also secret, yeah. Oke, secret ya. Terus kalau misalkan dari Aisyah Gul sendiri, King Nasar itu orangnya seperti apa sih, sosok King Nasar? What about you think about Nasar? King Nasar, very polite man, very kind, generous, very good heart he has. So that's why I love him because he has good heart. Oke. Nah, tapi kalau misalkan ngomongin soal tipe pria, kalau misalkan Kak Aisyah Gul sendiri punya tipe tersendiri nggak sih tante? Typical man that you like. Yeah. It's changed. It depends. But
I love Asian men. Asian Mans, I alright. love. Yeah, I can say that. Enough maaf ya. Oke. Nah, Kak Asyegul sendiri kan bisa dibilang cantik gitu ya, maksudnya secara looks oke, cantik banget ya Tante. Nah, setelah berkarir di Indonesia nih, akhirnya baru memulai karir di Indonesia, pasti mungkin ada nggak sih beberapa yang deketin atau apa gimana dari kalangan entertain? Atau sekedar sapa-sapa aja gitu? You look so beautiful. So sure, some men come to you for entertain, near to you, interest to you. Yeah. Yes. Yeah. Yeah, It of can be, course. but no, I will say no. Yes. No, just keep It's like massage. sugar, yeah. Alright. Some sugar, uncalm. Just like massage, just massage. Sunatullah. Just massage is okay. Oke, mungkin terakhir nih Tante, aku mau tanya terakhir. Karena kan tadi sudah juga disinggung sama Kak Asyegul sendiri, sudah memikirkan masa depan untuk berkarir di Indonesia. Nah, mungkin nextnya selain bernyanyi, mungkin mau mencoba apa lagi Tante? Untuk di Indonesia, apa nggak mau untuk ikut main film juga di Indonesia? She asks if have chance sing, and if you want another talent, you want to show another talent, you want cover another talent. Yeah, I can Besides sing. singing. Yeah, I can sing. I can do modeling. I can Okay. be in the movies, series. Yeah. Yeah, because my memorizing is very good. I can do and dancing. Oke, tapi kalau misalkan, Kuat Iya. dia, jadi kalau menghafal-hafal dia kuat. tapi kalau misalkan untuk berkarir kayak di main serial atau drama, sebenarnya sudah ada tawaran belum sih Tante dari entertain Indonesia? Did some offer for film already. It's on the process, right? Oke,